হ্যালো ফ্রেন্ডস, এই কয়েকদিনে আপনাদের তিনটে গান আমি শুনিয়েছি, যেগুলোর ভিডিও শ্যুট ঋষিকেশ এবং নৈনিতালে। তা আজ যে গানটা আপনাদের শোনাবো, এই গানটা আমি যতদূর জানি অরিজিনালি গানটার মধ্যে কিছুটা হলো নৈনিতালের শুটিং আছে। যাই হোক, আশা করি গানটা খারাপ লাগবে না, দেখতে থাকুন। সিনেমাটার নাম সিরথুন। दिल भी कोई कागज का टुकड़ा होता, रात को तेरी बाहों में तकिया के नीचे सोता। ओ केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो, जो राहत पहुंचाए ऐसा कुछ बेदर्दी भेजो। तेरे यादों के एक पल जीना है मुश्किल, कैसे लिख दो तुझको कितना चाहे मेरा दिल। अपने एक तस्वीर लिफाफे में रख कर लग जा दो, मैं खुद मिलने आऊं